ya maki sikoji sampasari ne savan mediam aria ne na taba sul sombonde ti zzrgo ya bamna na tab mantumna absera kibe kedwa wile tumna me sna yitoto er kibe point na wati coin la venement passé ne lunar kibe point na ndira monsieur matire ninkema bamya association na manab sanga tor soba ne zabri kema wana songdo la fi de basse dende kala bil fudna wam pam bambab na ko tondo tagaso 5 ne yel 5 ne délégation spéciale de mayeli lanananda rikibe osura da uya sala wotu ne conseil constitutionnel la adobli kameman kaseto ne rokmar christian kabore logora et arrêté l'ordre pour le conseil constitutionnel la yakiyam wiliki ta colonel Paul Henri Sandaro Damiba et abamia président du Faso 5 janvier kigu rampisilana c'est 2022 a youn wotunem ya rinkit masa te février ki gara san pila yo bason wate obna ya same wene la brub zoron wa zang wotunem la sani wakat ningab son wandik nor woto wa ne ken metal la widara ane conseil constitutionnel la nori karkanga woto e tum nan tara la gi sumaila rabuna wa zugu tum nan pa ya ne dawda yamigo MPSR na ma hansin ze mahrahma wana tekti tonra yiti bilibil fa widagan yit bangreba nenge an tatinga to damba an pakose salibu kodan bahtum nan leba avocat ya swangda maître Guillerve Kam munigamti MPSR na ma zinigit sebra un bonti acte fondamental di MPSR patenti rikan tonke ni Burkina Faso tinkugurei bali yelimbebe ne an pazeme sezanga apawa Mali nengoye ne lor pore ya salimita professeur Abdoulaye Soma man kwer lunna bala un winigi ti tenko gundba ya conseil constitutionnel la ram hon winigi ti lieutenant colonel Paul Henri Sandaro Damiba ya tenga tor soba bamge tamti ya kedebre balisa ni bam tarso porin ob kwera winigam ti ner han we namen diko tone tenko gundba ten winigam ta soba lebra tenga tor soba tumda yolon pasere yiwotone Bale, Burkina Faso nimbuira ya kayam ni bahyarad nam. En 5 juin kula mayibu 1991 a yomde. Yarena ti professeur Abdoulaye Soma winiya. Ti manas renserden manar. Ti tenku gurba yolon konsoli. Ti lieutenant colonel Paul Henri Sandaro Damiba yolon wene. On winik tub na za tenga ne sida. Wanti ya sobfan. Conseil constitutionnel la rami yisa nori. On winigi. Ti président du Faso parla na ya habam toron wene. Février kura hampigla yob honwate. Dati ti arabrar honwate. Yibe wakati pi sasa bamza konwa. Atun ni bin yi nori. On winigi ti bam tika tenga tor sob kudde. Arok ma Christian Kabor hama nuk tikrun winigi. Ti bam patuen les anama. Bam leben tika. Bam ham mikti MPSR soda sul. Mana mono kwera. On winigi ti abam zara nama mosa. Rien lorol pole. O winigam ti tenkura handa lakan bakenga. Oblibron wane suka. Ya renda tiba milebe man kaseto. Tapola Henri Sandaro Damiba zara tenga. Rendo tenkelen zara tenga nkeng tori. Tikelen tun Burkina Faso tenkura. Dendo zembe swagel zugu. Na iti arabra de février kura hampila yob honwate. Bilit na colonel la wene. Top nan zara Burkina Faso ni popele. Arkombi kanga sulle wato ne ya sulle san watne sarla buto to re san ke ne réseaux sociaux da mazabi le lable ban kota sarla me san ke ne wubra wen ne sul kanga ya kaya moto ne an wilgi to nan paka sori ya sarla soro to ne na yilen to ron sarla re san ke ne réseaux sociaux da matalo adob symbole kibe ke ban wilgi tumna sina yitoto wam ab kelen beda me ze ko ise kanga nan bol tanga za da brundaruna da modar to no ri ke rapport ab san ndika pour un torongo me réseaux sociaux da mayeli abke bene yilare sna yelen te tumna da yiyare zibamba wotone adab son wa man of sekane kibe kitba tumna tara Abdoulaye Kinda bam zinda be man kaset labnan pasa ton vena sul kanga ya kombi bi sentigim taba to baraba yabna tongon dik banganing bamba santara on tongon pui nenembuida son wanti da ya senke ne réseaux sociaux ramba runda nembuida sendike ta lebo ko tum tewra ya ren soto brengo widrde nakende ning nembuida sendik réseaux sociaux a ti net fa ya ken on puit ki ba ya wasandate ya olompami ta bum sum paserd asumaila kabore si ya sulla sebugunda puta ton venema la zona mun la taba anna an zabne
technologie wa hanwa wa to bonti réseaux sociaux la ma ti luna ti yam hangesi information la ma ko yesa yitame donc faut kale min ayi zininga ki zininga kitam ti ko me hazaro téléphone dunna donc faut me lebra wene net hen tonna toma to adam ma so mon ko ton ko ni ton dika en tourner bataba donc ni ka fa yi tour ma ha zien zakin yitima ha yime lebra ko tiba kita la kombibi kan ya wilgam batimo masula son luguloto ya sen na ton dik sagalse antas ne mbuida to pam venem ning sin kedne tum da sen serade yi bomba ninga ya ren so ti bomba kot ne nim sin zaade tenga runda wa tibrik ne mbuida som man réseaux sociaux ramba zu an kenso ob naken pa ninga sen datan dike an ton zatenga tayi somo asumaila kabore ke tongom da nen tondo tun bonna sagala neba en yida nebni me tara téléphone dama ti fo ha ta téléphone dunna yelen be téléphone la pour ti po so mon bangi a hamma toto ya ton en tourner tunna mana la amni bataba tu ni ka fa to on sin ni gesi a amta téléphone ko tunna to so la me yam tal ziko yam so mi ki ziko ma ni yawa ni zikana ti am bang ti bum ha wati bi yam no pam yela ko la snail to ton to maura yi o wilgamenti bomba nan talla na kendre buto to ya antore an sa nimbuida yam hange novembre 2021 loa tunmana tigsiga puteng solomwa an tigsi commerçant ma nutuntuma neba wosgo ezini ngom neba ngehe est-ce téléphone zinwa internet zinwa est-ce que neba tumna wala hasegada donc tuntuna na yiboto ne yam hange le wata marsa han wati wata tuna kenga banfura le tigba meneba niniba foya biya foya kama tibzinni en ton ge esi tin kana ton bang tumna hana tum totone ti ro zi ko ro wa ti le ba dikte dunwa gilli ti le ba yenan ko Burkina Faso dama la duwilgi ti kombi bisa sulla obsombo ne nasarande ti réseau des jeunes pour l'éducation et la sensibilisation aux médias sociaux virtuels yi avril le kiuga pipidare 2021 yumda son Laurent Labsigle Erki bewa kengda tori awa nakro ya tipti mpaka sembe bale solma teng yur sombon tipa antip de banda motone op tipara point obnada ne dos mela yol sro yol hedni buida wotone la sane ninkanga soba tum 900 tumna able ben santum de lorot pour le tempo bada me lebenti bange bada barrage obenti pa lorot pour mana wan yasam den sane pokang ya badam kateka serataba wakat factor wotone top tip de ba top ton pam lafi etum na tagari mo salif zida bamze kabno le kenga to ngesep tumna la dob sen liberon wa a chaque camarade na nyaara me ta alphonse witro go lik venement kodo tiptima awana kro yilla ada wena yel solomde bali abam meng sen lui baga logor pori hatab tipen tipe tiawla naw sawre re logor pola bam meng nan libri tipti mosa en songor barra mataba ned ning ton ha siawo to ha rame puning sen loga ya bali province wala be tikitaki ya patenga point ratit woro ne bobo dula so sorozugo o men konta ka set sing toto ti ba mona ke ti point mam da pera me de pera base o tip mam kongo pemi ya bwen base ti botala mam chengi rawa yemrembe leopore mam tumpman yumbe ni mam dam patri yikmi nganchenni tumam tuzini ngeninga atip mam jiska tum wapa ma yipi chana la rawa yele ti zinna mam porma an kane mam da karam da ya karambi gam karam de mam da karam da me ti tera wa ngana gar mam tenga tum patri yikiye tu chenga tutu mam tu yeti ya zinna ba ti mam ten le bon signe école même le bon signe école même nina wanda at nina le pani ya sai tu voulais ta mam cheng bien tu yeti mam han signe ti poto ni sans sac pour mam pam da lafi option type den yida ya zone lama gina yona même pas le train kene la zeng zampare yam 5 tipa awana kroneng 100e c'est ipam na nini ina yiken kene me
ab ketan venra tondo mam tipra nina pani wa je se nina pani wa karsa ni ba ni sam patwen yika pasane pondama sinu membe ka runara ya dwarare chugune ram sim pisla yamre la runa la maha ndati ni bini sama mzen tipra tuwa titi pour haya soma ba mana ngomti ni baba rende santab zingwa ya zama son ko manga sode on wato tone l'absent wa na lori yol so pam dame it kila ne mbuida son compte cassetto ndapa tala bi don man zingu ma communique bale tem kite tala mo wabo da wenti nga han komti matum turu on so teka mi peka da wende sampande mamda wayin karundo ma wenda yiga da neba lamde ga tita mana teka alhamdulillah ma peka neba han tum du bumbuni ma meri wasanda yikim tum da woto la mam tongo yara zama kanga soka am paluye mtura pa mimye mbanga mti yole same tani pawa la seshida enini elwane mam la mo mana mam ni ne tima la tima yeshoma mam tima mam mana kudu mam ne bawa asuka mam tum neme neme seshida mpira da wende la mpira da mora tanya la unde ton bab san kenga jingwa katon tima ti ton mane ana wa karare ti para wa kwezinga ale wunga tondo ti tondi ko wataka adam kwamla woto mam ti kwamba ale ya mam kwamba me ti kwamba beka mindana balla kwamba waya wallahi ti pa ya shama ren pour bira auto sin ya tip tim sobaya azingwa zama ki ton gumna me ya reta bana le mon kon nembuida seka février ki wala pisi bisan wate na yiti bandaramba ton pam lafi nongol matigre absambonde te Saint Valentin wa arabna manala neng te toy wotone te balana yitum so na ke tum na pouram ya maki yur sambonte sikoji sampazane savan media la kombi sulukanga yentaba nan toron sigla wotone ya sanna yele te leben toron leben nek nongol ma parba ne abrap sokotone la te parba ne sida sokam ane kombi ba sulukanga bona mete collectif ZZGO ya ba menyak yamana man tum na wotone ranan pa no re yibe saba option yak yamana man tum na wotone reme keta met option sane kibe ketba nan wili tum bedni si aben serande nan ke tigre pour wotone dende tum ntara Micheline Zango timana kaseto dawda yamme wata zugo senkeni nongolo madara sezen wato to no sombo ti Saint Valentin wa at kombi bi sombo ti ZZO antum savan media na gataba amana sombo ne ti Valentine's night sin ya nongolum dar yungo seni kombi bi skaya adab sokola yung kanga ndati yikadba nini buide fa fasisimbe Burkina Faso kane tongondi nongolo mayondo sulla ni yenga aloran zakare tonge hamti yawa nongolo menga panga buoda lebra wa hankal ligidiyele fukatin pam neta nong fowe donc ton me giha me nyakadi yama na man woto lebra kiti nibni yama yoda fa bangtika ton balla nongolo me ten nonga ni na menta katarba fi na yiliti neba mele kenta ban pa malaga nong taba bon ti kayawa parnero wenga balla nongolo be adara yongo adem dem no kombanga sonde annawa zinzinga pourrin anton non nimbuida sonri frère Malcolm songa tonri le torana ana lewa tele lame pa mabisi wemba bon tom kam sobon bene tom nuru wa pour on na la yine sambo mbatia ba melam tom na jindaka aram dese lor yanu donc rem dem ba uso ina pa ma défilé de mode parnen a shirbe parnen amishe wadna abima na yi shoman to loran yi da taba ton nambo kado kunun ko ba donc la comité la ton ning en place tia nimbam daman na jehel kangel admaki la sikoji sampazan ni Savan FM tum nora zinga si ya zininga obsenyak na sogol tum kanga arsen ni makiweremba adabuligambala tiba manan tuma tumbu totore antoron guneba Saint Valentin wadare tob no robiore Saint collectif ZZGO adabuligambala ti arsan wate adabna sogola festival kenga Anton tinimbuida na wumtaba labari nongolo manyodo
ki be wa sengre William Tidnan Pama sohdon taga ya monsieur Matire Ninkema ya association na managab zanga tor sobam den masa ton nan Pama bambala nanda nan ko sam to libre te tondo association na managab zang tun ya boy ok pipite na de nganti yam yil kanga ton na pousse mbaraku so ni yam do waramba ni savan tonton no fa la ngetep ton dun kan wakata te association na managab zanga ton to yelam ton do ma yum ya le 1er octobre 2004 la ton wa na man association ongonigti zam ketenga donc ton association ro kom fondé autoné ton nare numéro bleu et donc comme tu yelam ya parcelle hapuy ba kan yi normal la ton wa créer association na défendre nembuide antérieurement tourne yo tourne voilà il 2014 2015 yumna ton zamana pour on kane lugula délégation spéciale de Msoulam tena za commune dama ane yamba ya bwenzem sa wakata la ya bwen pazem se tumna pour on sa hakanga et mamna pour yamba ko so yama le ko wa yel kan pour wa lam date yelam tiam bang tika 2014 ba la yel lay date yelam te bon date yelam ti hane ton Burkina Faso lotissement pour un et ton gom la rar fa ton yetamti volonté politique kabe rati yelamti boy rati yelamti yam memti e bondo États-Unis ro sindi te bna ngese lotissement yelle mana ye kayak nanga te blibo ngoy te man passif ramba kayak nanga yam yetum de sida bon te blibo man enquête parlementaire et yeti par c'est tout ce qu'on là nous la mesdames joua te bla yo mesdames paré le pas mbassé runa ta runa résultat kabe bon te blé bon était man délégation spéciale yam le bon roisi kan maçon délégation spéciale man yam so comment je ya bon zem so ben kazem se bon mam tu délégation spéciale ne kien on wa tum Burkindi yam kan te Burkina Faso ndigo to Burkina ketembe me la jime et Burkina seme amnanti ka wala yam plateau zugo ngobe ya télévision pour la ton ngomna et ton date net hawaii te kasida to so ko tondo et dès qu'on a marqué arrondissement 3 délégation spéciale d'ingénieur Bénin amana communiqué wonigi tin hawa nya kawana signé parcelle CB ni hawa ni wa mena tangese e kambalo rom seba Maria Haramba bona affaire courante ma lañu wanan tuma délégation spéciale yelo to tram communiqué fond yambo me bon mam le kenga arrondissement 11 ni me apparaît ça pour quand me yela te vraiment bamu hawa bam kawana ngom parcelle ko me neblinga hawa tabe on a voté toi bam tongo parcelle comme là mun yam examen de maji bala lam datam te ndebo wa 3e exemplaire voilà arrondissement 7 ans arrondissement 7 ans te lam te délégation spéciale la ka arranger tonné et kien la volonté de bam ka do gom parcelle comme lam te arrondissement 7 nga délégation spéciale ninga zinebo monsieur Ramba Christian si parcelle par seba là ka bam tum no yam gom de sida ka bam tum no amda tam tiyam ha ken runa yete délégation spéciale ninga ci ne ben signé seba ya se wala sion yon ka tum no donc yam so comment ngisi ya boy mate kazemse rata yelam te bon dati yelam te yam kayte délégation spéciale ha ninga dati ne ba ya wurulu am ya politicien ba bolo ni ninga man bi yalla la ba ne ko ning be ne yam ha deli ko arle ning wa resi ning jikanga yam na vraiment na manona velam ka to zindo ya ni la problème donc et là yam mimti dati yelam ti fa han ko lutti siega fa ko côté dati yelam ti boy dati yelam ti pina 2014 man de kazema he la est ce que so kanga wa ab kala ndi ko la nenga to on to mata to zemse Rahman ora MPSR leben guliga me tobna ninga délégation spéciale d'Amérique te soula te tonza mairie de mawoto nan tuma en to kan tawakat ninga fan tan leben wa zugo la Rahman ora papa pa ya uso yella pour ha ne yamba ya bonki tiawto ya yel kurura balwa rade yelam tiboy parce que mairie de ma yelam bebo ya apa batene to hankia est-ce venema kana puxida tu bam dat masa le fa ne baningo ya ni la problème yam kay tourno madam dat yelam ti boy dat yelam ti wala ton na mala zanga siwa abo yelam ti ton watu non ton mi ti bat ton na mala zanga mela ngul ha sebron ko minire wakato ay ton na watu masalam ton na yakane tum zalam la kasako abia kam le balaningo la bia kam ni baninga reserve ko yi reserve ka ton yo yam kay tum na sida donc raté yaram parce que Burkina Faso be jininga luna to ma boninga te ton to yi la po il faut te niblinga ha ndata yakam ne tuma e gende ba soma
to yak ne ba yam kay tum la sida da ba cité ya sa non et parce que Burkina Faso on bezini problème de lotissement académicien bon mtem ta ne ton depuis 2008 ton sing association ton gom na même ton to na même ton tala yel wusuko la ton yelam ya e waka ni ngati yam ha wum ton association ma revendique dans il faut ton ha revendique be wone solution yama revendique kata solution na kisi bum ka serade ka to ne sida donc ton le bronge salon no ton gesam te bon yam kayiti ton nga wa mala ko bondo confrère de presse to se ton ndik no kenre na man kiyo yobe mbo la fi zinga parce que ton mi mtini bi nga ha ngindi ken karate yela fara ya bambi yela po ça que passer tout comme la noya te enquête parlementaire man to saya manote bi naka rehe yam kay tum na sida ratem tani bi nga mara yella ambe yela po fana manon dera yam kay tum na sida te ton gesma ton ha woto beton boss méthode to te Burkina Faso pam la fi Burkina Faso pam la fa ratelam to boy ton yelam te bo ma ton na zem sane ton ha ton na manon rek c'est immobilier la ton wanda tambo solution ma hadi ton pa ba nget na mana wona dene mangi hamte ba mana so oui ba mana so parce que e ba yelam te ban parce que ton so ko ton te wala makabudo parcelle sa passifa parcelle ha wana ton yelam ta tous ko wala pila nu la zaka te beta hawto bam la yaka parcelle tous pisobe on ko leta wa ta ko ne mbuida la leta be bo pina ni zaka pa amate ko ma sewo yam go gom le sida donc tum na yoto ne donc ton si pot ko d'accord am mtenti aviser le ne bondo comment on appelle notable notaire donc fa moment parce que ton ka tuma bala ho en tuma ye yam kay tum na sida bon la massa ton andi que ni ngan ken na bom telam tuma hawa yella bouleverser la mais la tengaram ha ken data man ti vraiment ti yella ken ken woto tembo be ne baba bi be ne bam data to ninga bala absan data mti e nambo commence kat Burkina Faso gan la fi ton ken be ko kan pour avant de data mi ha yetimbo ni nga ha un joueur Burkina Faso e be aton wa kolon torse ton be yer kan pour ton be yila yiba fa ko mas ka pa ton be me avant de data yo ne me ton mi ne pa man faux papier lam yo be tenga kan tar ndanka tumba fi yon tar eta ramba bam mara wem pam eta ramba yam ko même ton yamti délégation spéciale de mayel ton so wanguma pour yam yelamti yel ken ka pam man la papa mi yidugo te zulisa keten gidwa yata ya neb kere handa bebe ne tublele hon wane ban kete ya woto yam sakandan ne ban wanto ya andam labna nyar son wane tumno na yete hin lo pinera le ban jin so kanga ha ne so kanga am dati yelamti kabo ne ba nem bor Burkina Mbala yam sa Burkina ma on wa nan to mo tenga yinga de ko la makaburo mam kela mam tibete wala makaburo yak ne te man laboratoire de Satan na mana ne pile no kana dikili gido kawto la mam samte ya Burkina tum la woto kawto sida mam samte Burkina Faso tra Burkina mo te bandat sida amna ya Burkina mo e de ko la makaburo ton ne sam tibete asso soro makante so hana président kawto la yam kan yasida la ton ka banga ton ka kenga voilà o gom la sida la radio yam tibon la sanda to Burkina te to Burkina Faso to yel kan apora ton après la ton nga yikin te ton awoto na ton ka ton yele parce que radio yam ti yam committee radio yam ti makaburo fa handa to go gelembo refo tara go ko fa ka tara ko fa hanti ya gela fa na man to yiri yam kay aso sona mambe jini ya aso sona ne yuri ne men be men te aso sona men ko tar sebel men ngaye la ha politique zingi bambe tore te taram se ba ka ton penaya yam yelamte sulo sekane tenga na ba yam pezini ya yam paking bi pabola non ton ka banke mam wa banga télévision woma la ton ka kenga ton sum sama me ton sum ka sama ton fakida Burkina Faso kamba ton dat buni ngan to Burkina Faso ton to Burkina Faso ken tore après data ton ta betere yita abiyeta to bon ton watam yam sul moda mela ne de panganda te ni buida ton pam za sangande ringa yam tagadam te délégation spéciale de mabsana lugla abnan to rongo mazin sagwam samati manare ça mam maturem mais to c'est un plateau sukan mam y délégation sur la délégation spéciale dans to Burkindi voilà para bon arrondissement 3 on parle arrondissement 11 pas to hemoto ne lam tu ente wala secteur arrondissement 7 yama wa kebe lunde ya yani ngambe be ya kadi mo ati wala makri ton mi kam te miri pour ya PV tum miri pour yam go gom le sida bona PV kanté PV officiel le kawtone madame le maire c'est ça bien maire ni c'est ça to yete me daba ya parler ro kawtone donc la ton mi kam te arrondissement 7 akaboto PV na mata ta be na bio mam yele moto madame mam non buni nga bondo nim nga de na ma parlement tum buni nga te ton Burkina Faso yi maire pour yam na man auditeur mo
Tiens, elle va PC, non, Touma ou ça pour rien. Touma ou ça pour rien. Ngete impazem. Ngete kazem sama. Nibi ngam to kazem sama. Biptile répondre. Yango gom le sira. Sans parler ton hambassi. En liberté bon ne bo to bo tout mi ngam to mawa. Eti ko la makaburu. Pebe no matam na malaro to matam. Pebe yembe te bonte l'illuminatif. Ya wi ngulo bala. Yon tumne. Pebe yembe bo te autre attribution. Et puis passe pebe officiel. Attends. Ne yira nga. La mam te ko kaset la auto na. Fa da pebe bo. Nyam kay tum na sida e ti ko la makat budu pour la pebe bamba yama jini ni délégation salta avant wata ya même war na tum la tum balo la délégation spéciale d'amning sandaton lugulo to santorin en lugulo sa yam ko to bla bon ko yes bi ko to bla bon na youtube tum na yisombo mam yelam te délégation spéciale là il faut d'abord audit yam avant comment audit damba mbang tum na tuba yet kazem si yam go gom na sida avant mbang to se tum na banana nyam wana ninga somta be bayam zemi tumna hatoto lem dali kabal wata ninga auto wala ndol ko watu bala mbali ba walti no ti atum na data tumba nyam kay tumna sida bum hana ma le tam piensa bang buninga ndem ma buninga te kulira gol mawo nyam kay tumna sida mam datam ti tumna hana tuma me ti a burkina faso na avancer la main man audit d'abord mini ninga tumate en ken man audit ta akatar problème ba yeta tumba nyam go gom na sida ni sen kundina tumde la sininga ya problème. Il faut te voir que l'on trouve vraiment des problèmes à auto. Den quasi ha la télé to lebon lugul sulo. Non, quasi ha ko. Mami ya dunu bala alu di beseta wala to suspendre lam. Wa kin fe sambang pe vraiment taba fon ya boy. Te mun nembu de tar ya bul mika. Te ne bay mo kapte un kolon ya buninga. Yam kay tum na sida. Ton yela wakata mi ton tara sebe ngoni denti parcelle vie ketem biyo. Mam go plateau pour melam te le handar bi wa ton tara parcelle tout pi na ko ne ba. Enketembe la fa ba kan ko ne ba kele ga somo matela ba fa handi kan ko ne da ka tusulo ba fa handi kan ko ne da ka tusulo parce que man a descend man parcelle vide ha kele lawa ne ba ko fa wa ton tara fa wa donc ma fa yam par vide dans kele la supposons dans mana yu madame est-ce que ninga comme sorte ko parcelle là la mano ta ha se ba ha me ba kenga ye le la metama auditeur te bang parcelle dans kele ya akin voilà yam yolom ko ya boin te do posta mo na watne ton yolom ko bala ton dat boninga burkina wana gana burkina faso la fi ya woto ne puis deuxième ya normal audit la ton yelam te ton na mala sang be jin heji be fam avant de ratama te el ken ko ma rate yela fam mala ton da man pour production ninga ketam be avant le ratama dat bo ton yela ton tra boy ndat woni ke ton be voilà Rende na pusa monsieur Matira Ninkema bamya association na manal zangtor sobaya bamba ndawa ko tondo taraso ke ne tum sigluni si ambi rahmano rason wate ke ne commune de mazna bola zarsa yelo yenge rende na pusa bla barakalat pusa van télévision get ba baraka jezi kanga na te kibewa be wenta so la finale pa mataba ne kibeta biesa kon yelen bala savan media ambati parba yu hobi yakara ya abi kapini na solo nya parba ne journée internationale de la femme savan media yela metia février kilo sa pisla nu na talanta mars kilo sbani la bam dati sise obro kasanga hambe benuna bimman fois de 8 mars la rwanda wa aptika gomzubo ya ti parba serna bangame ti soro menga tongon tum na fo menga na burkina faso ba si sinu go la yikitiki yalse maramba ren ya foire kasanga